قالوا لها إذا دفعتي 2 مليون تطلعي. عندها أم أب هي اللي كانت بتساعدون، ومريض أبوها مريض يحتاج يشوف بنته 11 سنة، كان مريض معها. هي لما دخلت السجن أبوها مريض. الله يرضى عليكم إخواني وأخواتي، فينا ننقذ هاي البنت روحها. إذا دفعت المصاري بتطلع، إذا ما دفعت راح تموت. اللي بنقدر عليه ونسوي كل شيء اللي مكتوب رب العالمين بيصير سبحانه وتعالى، بس نحن اللي بنقدر عليه نسوي. ربنا عطاها الشانس، خلونا نساعد أختنا. الله يرضى عليكم اللي بتقدروا. الدرهم بينفعها، 100 درهم تنفعها، 100 ريال بتنفعها. جزاكم الله تعالى خير. مشان هيك نحن مجتمعين، صار لنا 3 أيام عشان ننقذ هاي البنت تروح لعند أبوها وأمها. جزاكم الله تعالى خير، يجزيكم الله تعالى خير. شكرا አሲ ይባኒ በዚህ አጋጣሚ አሲያ ስትናገር እየቀረጻችሁ ፖስት አድርጉት፣ አሰራጩት። አሲ በእንግሊዝኛ ተናገሪና ወደ ንያው እንገባለን ማለት ነው። My beloved brother and sister, we are here. It's been 3 days. We are sitting here collecting money. We are collecting money. We have a sister. She went out from her hometown to work. We all traveled to the world just to work, to get money. Happened an accident, a little boy passed away in her hand, okay? And then she was in prison for 11 years. And now the court give her the judgment. If she paid 2 million real, they're gonna release her. If she didn't pay it, she's gonna be killed. So Allah subhanahu wa ta'ala Almighty, He give her a chance. And we, as a Muslim, as her brother and sister, we are trying to help her. We are asking you and myself to stand beside our sister. She had an old mom and a dad. They've been sick since she is in a prison for 11 years. And they want to see her daughter. And this girl, the parents, the child died, the parents, they give her a chance. If you pay 2 million real, you're going to be released. If she didn't pay that penalty, she's going to be dead. So, in the name of Allah subhanahu wa ta'ala, in the name of Almighty, we are asking your help. And we are here sitting, collecting money for her. $100, it helps her. $50, it helps her. If she didn't pay that amount, she's going to be killed. So please, just stand for her and let us use this chance, which Allah subhanahu wa ta'ala give her. We all gonna make a mistake. May Allah protect us. It's an accident happened. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. All of us. You don't know what is gonna coming. We don't know. It's not in our hand everything. May Allah protect us. So please let us help our sisters. Let us stand beside her and donate whatever money you can. $50, $100, $1,000. It helps her. Jazakum Allah ta'ala khair. Thank you so much. Thank you so much, our sister, beloved sister Asu. Thank you so much. In brief, in a good manner way. You precisely لا أنا بغيت أقول لك ممكن تقول لهم بالعربي برضو السعودي. طيب የቀረጻችሁ ለኔ በውስጥ ምላኩልኝ። طيب أقول يعني أنا أتكلم. مساكم الله بالخير أخوانا الجميع. احنا هنا جالسين نتبرأ ونسأل. أنا عندنا أخت مسجونة السعودية بالسبب إن هي صارت قاتلة بالغلط أو إن كان أو بطريقة ثانية. فأما الوالدة والوالد هم صاروا تعبانين، ما شافوها إلا قبل 11 سنة وهي مسجونة في السجن. كانت في العمر 15 سنة لما دخلوها السجن. الحين صارت عمرها 26 أو 27 في العمر. إن هي كامل هذه كامل السجن كامل السنة، يعني 11 سنة كانت في السجن. الحين الوالدة والوالد
وكلوا واحد في السعودية أن القصاص يتغير بالمال، يعني بالفلوس. فأما هم طالبين المال حق الدم هم 2,000,000 ريال، يعني 2 مليون سعودي ريال، أو 300,000 دولار، أو 60,000 حبشة بر. هذا المبلغ هم المطلوب حق الشخص الثاني. فأما دحين هنا مجموعين مجتمعين جالسين، نسأل الناس ونسأل أهل الخير أن تساعدونا وتساعدوا أهلها وتساعدوا هذه النفس الشخص الصغيرة المسكينة اللي جالسة في السجن 11 سنة. فأما الله يخليكم إن جزاءكم عند الله، اللي تقدروا تعطونا عطونا، لو كانت ريال، حتى لو كانت نص حلة. وهنا في بنك الحساب البنك الراجحي موجود هنا، اللي يبدأ بأيبان SA 64. هذا العمارة الرياض اللي أعطانا فيه. فأما عشان الله نبغاكم تساعدونا كلنا عشان البنت الصغير هذه ترجع لأهلها أمن وأمان وسلام، وإن شاء الله الوالدين والوالدة يصيروا مبسوطين، لأنهم والله في نفسيتهم تعبان. والله هم مريض، أبوها مريض ما يأكل. والله قالوني إن هذا 11 سنة كامل كان يعني في جسمه كان فوق 70 كيلو، لكن دحين هو 40 أو 50 كيلو، يعني ناقص في الكيلو. الوالدة تبكي صباح ليل ونهار إن هذا عيونها صار سوداء، ما يقدر يسوي شيء. والله اللي عنده والدين يعرف المكان، يعرف القيمة، حية يتبرع بفلوسه يساعد هذه، إنه الأجر عند الله، وإن شاء الله قريب إنها هي ترجع لأهلها بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. ما شاء الله. السلام ورحمة الله وبركاته. አሁን ወደ ንያው ብንሄድ ማሚ ሽራይኩ ወላ ባሚራ ባማስ ይከራል አንዴ هناك هذه ዩኒፎርም ቀይረው ነው ፕሮፋይል አንዴ በአማርኛ እየተቀረጸ ስለቀጥልና ከዛ ወደ ንያው መደዳ ወደ ንያው ብንገባ ያለውን ነው ቀጠር አድርገህ አይ እሺ የሚያለቅስ አሻንጉሊት ቢላ አለይኩም አስላፍ ታፍ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا يتكبراችሁ ኢትዮጵያውያን በየትኛውም ዓለም ያላችሁ በአንዲት እህታችን ኢትዮጵያዊት እህታችን ሳውዲ አረቢያ ላይ የሞት ፍርድ የተፈረደባት እህታችንን ለማዳን የተደረገ የነፍስ ጥሪ ነው። የዚህች እህታችን ጉዳይ በነፍስ ማጥፋት ወንጀል ነው የተከሰሰችው። 11 ዓመት ሙሉ እስር ቤት ነው የነበረችው። እናትና አባቷ 11 ዓመት ሙሉ አላዩአትም። ለስደት እንግዲህ ቤተሰብ ለመለወጥ ብላ በ16 ወር በ15 ዓመቷ ነው ከቤተሰብ የተለየችው። የክፉ ዕድል ሆኖ ገባች። በ5 ወሯ ነው ይህ ችግር የተፈጠረው። እንደገባች በ5 ወሯ ይህ ችግር ከተፈጠረ በኋላ 15 ዓመት እስር ቤት ውስጥ ነው የነበረችው። 11 ዓመት እስር ቤት ውስጥ ነው የነበረችው። ከዛ በኋላ ያው የሞት ፍርድ ነበር የሚጠብቃትና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ረድቷት ሰዎቹ ዲያ ወይም ደግሞ የነፍስ ካሳ 2 ሚሊዮን የሳውዲ ሪያል ይጠይቃሉ። ወደ ሀገራችን ስንመነዝረው አሁን ባለው ምንዛሬ ኦልሞስት ከ50 እስከ 60 አካባቢ ሚሊዮን ይገመታል። ይህንን ገንዘብ በዚች 3 ወር ውስጥ ገቢ ተሰብስቦ ገቢ ካልተደረገ የግድያው ወር ደግሞ የሞት ፍርዱ ተግባራዊ ይሆንባታል፣ ይካሄድባታል ማለት ነው። ስለዚህ
እንደ ኢትዮጵያኖች እኛ በስደትም በአገር ውስጥም በአፍሪካም በአውሮፓም በአሜሪካም ያለን በአረብ ሀገር ያለን እህት ወንድሞቻችን እህታችንን 5ም 10ም ብለን ነፍሷን ልናድን ይገባል ስል በትህትና ጠይቃለሁ። እንግዲህ በእስልምና ሃይማኖት እንደምታውቁት የአንድን ሰው ነፍስ ያዳነ የዓለምን ህዝብ ነፍስ ለኑና ነገ ጧት ምን ሊፈጠር እንደሚችል ስለማናውቅ በተቻለን መጠን 5ም 10ም ብለን ከነፍሷ እንድረስላት። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ደግሞ ከ2 ቀን በፊት እናትና አባቷ እኛ ጋር የነበሩት የመሊታ ቤት በጣም ተያጎሳቅለዋል። በጣም አንጀት ይበላሉ። የእውነት በጣም ነው የሚያሳዝኑት። እንግዲህ ከባድ ነው። ልጅን ያክል ነገር 11 ዓመት በእስር ቤት ቆይታ እንደገና ደግሞ የሞት ፍርድ ተፈርዶባታል ሲባል እናትና አባት ምን ሊሰማቸው እንደሚችሉ ሁላችንም መገመት አያዳግተንም። እንደ ሰውኛ ስናስብ ደግሞ እነዚህ እስቁልቁል ያሉ እናትና አባቶች የኔና የእናንተ እናትና አባቶቻችን ቢሆኑስ? ይህች እህታችን ደግሞ ገና አሁን አንገቴ ላይ ሰይፍ አርፎ ጭንቅላቴ ተቆርጦ ሞትክ ብላ የምታስብ እህታችን የኔና የእናንተ የስጋ እህት ብትሆንስ በሚል በማሰብ የምንችለውን እናድርግ። ይህ መልእክቴ ነው። በገንዘብ ጉዳይ ላይ ይህንን ማድረግ የማይችል ገንዘብ አቅም የሌለው ደግሞ እህታችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነጃ እንዲያረጋት በዱዓ አግዙን። እንዲሁም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ላይ ቫይራል እንዲወጣና እንቅስቃሴ እንዲኖር አንዱ አህለል ኸይር መጥቶ ችግሯን በእናንተ ሰበብ እንዲቀርፍላት ሼር በማድረግ የሚለቀቁት ቪዲዮ ዲዊት በመስራት ፕሮፋይላችሁን የሷን ፕሮፋይል በማድረግ በእያንዳንዱ ፖስት ላይ ደግሞ ሃሽታግ አድርጋችሁ እህታችንን እናድናት እያላችሁ እንቅስቃሴውን ትቀላቀሉን ዘንድ በትህትና ጠይቃለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ